अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं माहम अब्बास। और मैं हूं आपके साथ महरीन फातिमा। सबसे पहले बात करेंगे इंतखाबी उज़रदानियों से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुतालिक कानून में तरमीम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। कायम मकाम सदर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब ऑफिसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। जिला खैबर में शहीद 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH पेशावर का दौरा किया गया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान जख्मी जवानों की खैरियत भी दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने कल यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान किया है। 28 मई यौम तकबीर को सरकारी छुट्टी करार दे दिया। यौम तकबीर मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है और मजीद भी कहा कि यौम तकबीर सब्ज़ हलाली परचम तले मुत्तहिद होने की याद दिलाता है। और मजीद भी उनकी जानिब से ये कहा गया है 28 मई यौम तकबीर को सरकारी छुट्टी करार दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कल यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। वफाकी वज़ारत तालीम ने कल के तमाम इम्तहानात मंसूख कर दिए। महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड सिंध ने भी कल मैट्रिक के होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब ने भी कल इंटरमीडिएट के अमली इम्तहानात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कल यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया गया है और आपको बताएं कि वफाकी वज़ारत तालीम ने कल के तमाम इम्तहानात को मनसूख कर दिया। महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड सिंध ने भी कल मैट्रिक के होने वाले तमाम इम्तहानात को मनसूख कर दिया है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब ने भी कल इंटरमीडिएट के अमली इम्तहानात मुलतवी करने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने शहबाज शरीफ का बतौर सदर इस्तीफा मंजूर कर लिया। कल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने मियां शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा बतौर सदर PMLN जो है उसे मंजूर करते हुए उन्हें ये रिक्वेस्ट की कि वो नए सदर के इंतखाब तक ये ज़िम्मेदारियां जो है उनको निभाते रहें। 28 मई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक नॉमिनेशन पेपर जो है वो वसूल किए जाएंगे। 1 बजे जो है वो जमा होने वाले पेपर्स की जो है वो स्क्रूटनी होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में, बाकी सूबों में भी सारे दोस्त बैठे हैं, इन्होंने भी वहाँ पे बड़ी मेहनत की है। डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, सूबाई हलका और UC लेवल तक मौजूद है। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। बेशक वो मेरे यानी मैं सियासी तौर पे मैं उनसे मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। मैं तो पिछले 2 साल से कौम को ये मुतनब्बे करता आ रहा हूँ कि ये बंदा जो है इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि लोड शेडिंग अवाम का बड़ा मसला है। मिलकर हमने मामला तय किए हैं। हमने ऐसा रास्ता निकालना है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा और नुकसानात में भी कमी आएगी। विफाक और सूबे मिलकर काम करेंगे। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लोड शेडिंग का जो इशू है उसके ऊपर अवाम का एक मसला बन जाता है और फिर उससे एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला ही बनता है, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक फिर रोल आ जाता है। तो मिल बैठ के हमने इस पर बात की है और हमने ये इंश्योर किया है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे लॉसेज हैं, ऐसी कमियां हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं, तो उस पर हम अपना किरदार अदा करेंगे और इस तरह के एरियर्स हैं इंशाल्लाह वो भी हम अदा करेंगे और जो लॉसेस की जो वजूहात हैं उनके ऊपर मिलकर काम होगा। हम वहाँ पर अपना ऐसा काम करें कि लोगों को रिलीफ दें, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम जाएंगे टूवर्ड सोलर, हम अपने लोगों को सोलराइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान मुआशी हो रहा है उसके अंदर ये बहुत बड़ा नुकसान था। जो मॉडल आज हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बनाया है उसको हम और सूबों के अंदर भी रेप्लिकेट करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन KPK में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है। ऑल्दो ये प्रोविंशियल स्टेप इशू है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है।
تو جب ایک ایسی سچویشن بن رہی تھی اس کو ریزالو کرنا بڑا ضروری تھا. کافی اچھے طریقے سے بات چیت ہوئی ہے اور دونوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پبلک کو ریلیف دینا ہے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے صحافتی تنظیموں کے عہدیداران کی بہادرآباد آفس میں ملاقات. صحافتی تنظیموں کے عہدیداران نے ہتک عزت بل اور الیکٹرانک کرائم بل کے حوالے سے تحفظات سے آگاہ کیا. کسی بھی قانون یا معاملے میں شفافیت اور مشاورت کا پہلو نمایاں دیکھنا چاہتے ہیں. ترجمان MQM ہتک عزت بل پر اعتماد میں نہ لینے سے تحفظات پیدا ہوئے اور مزید بھی کہا کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے صحافتی وفد کو جائز مطالبات کی حمایت کی بھی یقین دہانی کروائی گئی. MQM وفاقی کابینہ کے اجلاس سمیت مختلف فورمز پر آواز بھی اٹھائی جائے گی. حتیٰ کہ عزت بل واپس لے کر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت شروع کی جائے. ایسے قانون کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے جو اشرافیہ کو تحفظ فراہم کرتا ہو. وزیر اعلیٰ پنجاب سے فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس، عالمی بینک اور یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ کے مشن کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں مؤثر اور پائیدار پالیسی کے تسلسل کی ضرورت کو زور دیا گیا ہے. پاپولیشن ویلفیئر کے اہداف کے حصول کے لیے اشتراک کار پر بھی اتفاق ہوا. عالمی بینک اور اقوام متحدہ پاپولیشن فنڈ کے وفد نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کو بھی سراہا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس شہداء کے اہل خانہ کے لیے احسن اقدام. 43 سال بعد اسلام آباد پولیس کے 64 شہداء کے اہل خانہ کے لیے رہائش کا درینہ مسئلہ حل کر دیا. وفاقی وزیر داخلہ نے شہداء کی فیملیز کے لیے مبین کاٹیجز پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا. 64 شہداء کی فیملیز کے لیے NPF سیگو فارمز راولپنڈی میں 5 مرلے کے گھر تعمیر ہوں گے. شہداء کے اہل خانہ کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور مزید بھی کہا کہ یہ کام شہداء کے اہل خانہ پر احسان نہیں، ان کا حق ہے جو واپس کر رہے ہیں. یہ کام شہداء کے لہو کے ایک قطرے کا بھی قرض نہیں اتار سکتا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے انہوں نے کہا کہ پولیس شہداء کی فیملیز میں پلاٹس کے الاٹمنٹ لیٹرز بھی تقسیم کیے گئے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ JUI سے اتحاد نہیں ہوا، بات چیت چل رہی ہے، ایسا کہا ہے بیرسٹر گوہر نے. PTI پہلے ہی دن سے مذاکرات کے حق میں ہے. ان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے مشکل حالات میں تاریخی بجٹ پیش کیا ہے. PTI میں کوئی اختلافات نہیں ہیں، اختلاف رائے موجود ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس شہداء کے اہل خانہ کے لیے احسن اقدام. 43 سال بعد اسلام آباد پولیس کے 64 شہداء کے اہل خانہ کے لیے رہائش کا درینہ مسئلہ حل کر دیا. وفاقی وزیر داخلہ نے شہداء کی فیملیز کے لیے مبین کاٹیجز پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا. 64 شہداء کی فیملیز کے لیے NPF سیگو فارمز راولپنڈی میں 5 مرلے کے گھر تعمیر ہوں گے. شہداء کے اہل خانہ کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور مزید بھی کہا کہ یہ کام شہداء کے اہل خانہ پر احسان نہیں، ان کا حق ہے جو واپس کر رہے ہیں. یہ کام شہداء کے لہو کے ایک قطرے کا بھی قرض نہیں اتار سکتا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے انہوں نے کہا کہ پولیس شہداء کی فیملیز میں پلاٹس کے الاٹمنٹ لیٹرز بھی تقسیم کیے گئے.